alegria de ver sempre um rosto novo aqui conosco no culto. こうやって新しい方々が教会に来てくれることは本当に喜ばしいことです。 Imagina a alegria de Deus que vê mais do que o que a gente consegue ver. そして私たちよりも神様がもっと喜んでいると思います。 Espero que vocês tenham tido uma boa noite de descanso. 皆様がこの夜よく眠れたことを願っています。 E também espero que hoje, como todos os dias, cada um de nós esteja de coração aberto para ouvir Deus falando. そして私たちみんなが本当に心を開いて神様の声を聞く気持ちがありますように。 E como nós ouvimos na semana passada, ouvir e praticar. そして聞くだけではなくそれを実行する。 Nós iniciamos algumas semanas uma série de reflexões. 私たちは何週間か前にこのシリーズを始めました。 Sou cristão. E agora? 私はクリスチャンです。どうしましょうか。 E na primeira reflexão, nós vimos dado do IBGE a respeito da religiosidade aqui no Brasil. そしてまず最初の説教では人口調査でもう人口調査でクリスチャンが何%いるかを聞きました。 E quase 87% dos brasileiros se declara cristão. 約 87% のブラジル人たちがクリスチャンだと言います。 Mas essas eleições nos fazem essa pergunta. でも、この過ぎた選挙を見ますと、私たちはこの質問をします。 O comportamento do brasileiro que se declara cristão, será que realmente refletiu o cristianismo que declara durante as eleições? この 87% のクリスチャンたちが本当に誠のキリスト教を生きているのかしら。 E não é apenas nesse período acalorado na verdade, né, de eleição, mas a nossa vida como um todo. O que significa ser cristão? でもクリスチャンであるというのは今こういうねみんながざわめいている時だけではなく本当に日常生活の中で私たちはどういうクリスチャンでしょうか。 Uma das duas perguntas que nós temos procurado responder à luz da palavra. 私たちはこの御言葉を通して答えようとしている質問は O que significa ser cristão? クリスチャンとは何でしょうか。 E quem define o que é ser cristão? そしてクリスチャンはそのクリスチャンであるというのは誰が決めるのでしょう E a proposta não é só saber responder essas perguntas, mas saber como ela vai aplicar a nossa vida, como isso afeta a nossa vida. 目的はこの質問に答えるだけではなく、この答えによって私たちの人生にどう関わりがあるか。 Porque o propósito de Deus não é te encher de informação. 神様の目的は皆様に情報をいっぱい入れるだけではありませ Isso ん。 você pode ter no Google. 皆さんはそれはインターネット見たらできます。 Mas o propósito da palavra de Deus é trazer transformação na vida daquele que ouve. でも、御言葉の目的っていうのは、その御言葉を聞く者の心を変えるということです。 E diferente do restante das pessoas que não se declaram cristãs, o que move o coração do cristão de verdade é que ele se importa com o que Deus se importa. 本当のクリスチャンの心の軌道っていうのは、神様を喜ばせることです。 Ele tem sede do que Deus diz. 神様が語っていることを本当に聞きたいのです。 E pesa o seu coração quando ele percebe que andou fora da linha do que Deus そし diz. て神様に従わないときに心に重荷を感じるのです。 Não como uma religião que pesa, que cobra, que joga culpa, でもそれは宗教的にただ罪悪感を与えるだけではな mas com く、 quem percebe que não está vivendo como deveria viver. でも自分が生きるべき道を生きていないということに気づくのです。 E uma das áreas em que é mais desafiador viver o cristianismo de verdade é a área do perdão. そしてキリスト教の中で最も大変な、面というのは許しなのです。 Perdoar é um verbo que desafia o nosso coração. 許すっていう動詞は私たちの心に挑戦を与えます。 Essa série já vinha preparada já há alguns meses atrás, 2, 3 meses atrás. このシリーズはもう 2,3 ヶ月前から準備されていました。 E Deus prepara hoje para a gente refletir sobre esse tema. そして今日神様はこのテーマについて私たちが考えるためにしてくださ É い um ま dos す。 aspectos da nossa vida que mais mexe com a gente. 確かにこの許しっていうのは私たちの心を動揺させます。 Porque envolve dor,
それは痛みがありますから。 envolve sentimentos confusos, また、本当に複雑した感情、 envolve ego ferido, また自分自身が傷つけられた、 envolve a nossa história passada e presente. 私たちの過去、現在、 É um turbilhão de coisas que passa na nossa mente e coração. 本当に私たちの心にいろんなものがあるのです。 E a nossa reação, a reação de todos nós é olhar para dentro. ですから私たちの私たちの取る態度というのは自分自身を見る。 Para o meu sofrimento, 自分の苦しみ。 para a dor causada em mim. 私が、感じた痛み。 Isso não tem a ver com classe social, não tem a ver com formação acadêmica, tem a ver com o ser humano. ですからそれは、自分が立っている地位、また自分がどれだけのお金を持っているか関係なく、それは人間の問題です。 E Deus sabe que cada reação que a gente tem com relação a esse tema perdão vem da nossa fragilidade humana. そして神様が私たちがどういうその許しに対してどういう反応を持っているかというのを神様は私たちの弱さだということを知っていま Mas す。 o fato é que dói. でも確かに痛いのです。 E quando dói, a gente prefere não mexer. そして痛い時には私たちは触ろうとはしませ Já ん。 teve unha encravada? 爪が食い込んだ時ありますか？ Você até encolhe o pé assim, que alguém vai chegar perto, você já se protege. 誰かが近づくともう足を縮めるのですね、その踏まれたくないために。 Quem já teve unha encravada sabe como é. そういう経験があった人たちはよく知っています。 Medo de doer de novo. 怖いのです。痛みを感じるのが De 怖いの alguém です。 pisar de novo. また足を踏まれるのが怖いのです。 E além de envolver a nossa vida, afetar a nossa vida e o desenvolvimento emocional, afeta também a dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. そして自分自身だけに害をもたらすのだけではなく、また自分の子供たち、その子供たちの子供たちにも影響を与えるの É です。 com a bomba atômica. それは本当に爆弾みたいなようなものです。 Ela não faz estrago só aqui nesse ponto onde ela foi mirada para acertar. その爆弾はそこだけに害をもたらすだけではありませ O ん。 estrago dela se espalha. もっと広がるのです。 E a gente não tem ideia de onde isso pode chegar e o quanto isso vai danificar. そしてそれがどこまでたどり着くか、どういう害をもたらすかを私たちは検討します。 E causa danos, sim. 確かに害をもたらします。 Profundo. 深い傷。 Se você olhar na história da sua família, você vai encontrar algo semelhante a isso. 皆様が自分の家族を見ましたら、そういう経験があります。 Mas que não precisa ser perpetuado. でもそれが続かなくてもいいのです。 Nós podemos lidar da forma correta. 私たちは正しい形でそれに対してすることができます。 Não é tentando esquecer, porque a gente não esquece. それは忘れようとするのではなく、 Não é ignorando. またそれを無視するのでもな Não く、 é negando. またそれを批判するのでもなく、 Mas à luz da palavra de Deus, da orientação do Senhor, この御言葉を通して lidar com isso. 許しに対して、 Porque é ali na tempestade do coração é que o verdadeiro cristianismo vai se manifestar ou não. なぜかと言いますと、心の嵐の中で誠のクリスチャンが現れるからです。 É ali que o evangelho, a mensagem do evangelho vai trazer cura que precisa acontecer. そこでこそ福音は癒すことができるので E é す。 disso que se trata o texto hoje. そのことについて今日の箇所は語っています。 Essa parábola que foi lida é a resposta de Jesus a um questionamento que o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro até então, ele fez a Jesus. この例え話はペテロがイエス様にした質問に対しての答えです。 Pedro faz essa pergunta. Ele faz assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? 18章の21節。その時ペテロが身元に来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？ Perceba a pergunta de Pedro. この質問に気をつけてください。 Quantas vezes? 何度？ Os mestres da lei naquela época diziam assim: perdoa até 3 vezes, já é suficiente. その当時の先生たちは3回許したらいいでしょうと言いました。 E Pedro se mostra mais tolerante e
mais que dobra. 7 vezes, Senhor? で、ペテロは、それ以上、それを増やして7度でしょうかと聞きました。Eu não sei o que Pedro esperava ouvir de Jesus quando ele fez essa pergunta. ペテロはどういう答えを求めていたかは知りません。 Mas certamente o que ele ouviu não foi o que ele esperava. でも確かに彼が聞いたことは彼が待っていなかったことです。 Jesus disse o quê? イエス様は何を言われましたか？ Respondeu Jesus. Jesus respondeu não 7 vezes, mas 70 vezes 7. イエスは言われた7度まで、などとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。 E então, para explicar isso aqui, Jesus conta a parábola. これを説明するためにイエス様は例え話をします。 Essa parábola tem 3 cenas, この例え話には3つの場面があります。 3 momentos. 3つの時。 Na cena 1, havia um rei que decidiu ajustar contas com os seus servos. まず第一場面というのは、王はそのしもべたちと生産をしたいと思いました。 E o primeiro servo, que a gente vai chamar de servo A, ele devia 60 milhões de moedas. 一番目のしもべは王に1万タラントの借りもあったので Um す。 valor absurdamente grande. 1万タラントと言ったらもう本当にすごい金額です。 Enorme, enorme. Muito além do que ele poderia pagar. 彼は払える金額ではありませんでした。 E qual que seria a alternativa? À luz da justiça. では、義の光を当てたら、それはどういう解決だったのでしょうか？ Pagar o impagável それは返済することであって、 ou sofrer o dano. それかその害を、受ける。 Que no caso, naquela época, era a pessoa ser vendida como escravo. で、その当時っていうのは、自分も家族もみんな奴隷として売られることでした。 Mas para pensar comigo. でも皆さん考えてみてください。 Poderia até pagar a dívida. この、生産を払うことができたかもしれませ Mas ん。 ele nunca mais seria livre, seria escravo. でも、いつまでも彼は奴隷となっていました。 E então, esse servo, ele se humilha e pede paciência, que ele pagaria tudo. そしてこのしもべは主人の前にひれ伏して、全部お払いいたしますのでとお願いしました。 E esse rei, ele não foi pelo caminho da justiça, ele teve compaixão. そしてこの主人は、憐れみを持ちました。 E essa compaixão foi demonstrada soltando aquele devedor e perdoando a sua dívida. その憐れみというのは主人がそのしもべを解放して、そして借金を免除してやりました。 O rei teve um prejuízo de 60 milhões de moedas, その主人は1万タラントの損をしました。 mas preferiu assumir o dano でもそれを自分が払う決心をしま e した。 perdoar aquele homem que devia a ele. そのしもべを許して。 E assim termina a primeira cena. そして第一場面はこれで終わります。 A segunda cena 第2場面は、 é que esse servo ele vai procurar o outro servo, o servo B. しもべは出ていて、自分のしもべである人を求めます。 Porque o B ele devia 100 moedas. 2番目のしもべは100デナリの借りがあったのです。 Então, semelhante ao servo A, que procurou ajuda, ele foi tentar acertar, mas olha como ele foi recebido. そしてその第1番目のしもべは、2番目のしもべまで行って言いました。 Impacientemente ele exigiu o pagamento. Eu quero agora. Você vai ter que me pagar agora. 彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。 Mas o servo B faz a mesma coisa que o servo A fez na primeira vez. 2番目のしもべは1番目のしもべがした同じような態度を取りました。 Ele pediu paciência, que ele pagaria tudo. ひれ伏してもう少し待ってください、そうしたら全て返しますからと言って頼みました。 Mas o servo A não quis saber, não quis esperar, eu quero agora. でも1番目のしもべは、いや、今もう待てない、今欲しいと言いました。 Então mandou para a prisão. そして結局彼を、捕らえたのです。 Termina a cena 2. ここで2つの場面が終わります。2つ目の場面が終わります。 Então na cena 3, essa notícia chega aos ouvidos do rei.
3つ目の Ela 場 sem 面 ordem は、その主人がそれを聞きました。 Ele manda chamar esse servo, そしてその1番目のしもべを呼びました que。devia 60 milhões e foi perdoado. 1万タラントの借金を持っていたけど、それが許されたしもべ。 E diz: servo mau, 悪いしもべよと言いました。 por que você não agiu com misericórdia com o outro que te devia bem menos, como eu tive com você? どうしてあなたは私があなたを憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。 Agora te levarão e você vai ficar preso até pagar o último centavo. こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を国利に引き渡した。 Talvez a gente olhe assim: nossa, que rei cruel. 多分皆様はこの話を聞いて、この主人はすごい、ひどいと思います。 Mas Jesus conta no contexto de como as coisas se resolviam diante da justiça. でもイエス・キリストが話しているのは、そういう当時には、そういう状況の中では、こういう態度が正しかったのです。 E então Jesus conclui essa parábola dizendo: イエス様は最後にこの例え話をこうして終わります。 assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。 Em outras palavras, 他の言葉で言いますと、 não havia justificativa para ele não perdoar aquele que lhe devia bem menos do que ele estava devendo. 自分が持っていた借金よりももっと低い借金を持っていた人を許すべきでした。 O problema começa quando eu coloco a minha justiça acima da justiça de Deus. 問題は自分の義を神様の義よりも、大切にするときです。 Nós estamos falando que aquele que causou o dano está em dívida. 確かに私たちに害をもたらした人は私たちに対して借金を持っています。 Não é questão de justiça aos nossos olhos. ですから私たちの目によって義だけではありませ E ん。 quando a gente trata do tema perdão, o nosso coração grita, o nosso coração clama: eu tenho direito. で私たちが許しについて話すときに私たちの心はこう叫びます。私にはそういう権利がある。 Ela precisa assumir o dano que causou. この人は私に借金を払わないといけない。 Creio que não há nenhum de nós que na hora da dor não pense assim. 確かに私たちは痛みを感じたときにそう思います。 Esse é o nosso coração clamando. これは私たちの心が嘆いているのです。 Que muitas vezes, na verdade, não quer justiça, 時には私たちは義を求めてはいません。 mas quer ter o direito de permanecer magoado, amargurado. でも自分は傷ついた状態で痛いので O す。 direito de se vingar. また復讐したい権利。 Vai sentir a mesma dor que eu senti. 私と同じような痛みを感じさせる。 Mas Jesus disse exatamente o que ele quis dizer. でもイエス様が言ったのはこうなのです。 Caso vocês se recusem a perdoar seus irmãos, seu pai também não os perdoará. あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるの E です。 Deus não está nos colocando um padrão que ele não tenha antes praticado. 神様が私たちに与えている模範というのはもう神様がすでになさっていることです。 Porque ele mesmo, na verdade, ele suportou a maior ofensa e assumiu o dano. 神様ご自身が一番の侮辱を受け入れて、そしてその損を自分が払ったのです。 Quando Jesus diz que a medida do perdão daquele que vai morar no céu é 70 vezes 7, ele quis dizer que o padrão de perdão que nós, aqueles que se declaram cristãos, precisam praticar é o padrão de Deus, não o nosso padrão. イエス様がこの誠の本当に天の御国に住む者は70回、7回、許すということを言っているのは私たちの、なんていうのですかね、土台がもっとそれ以上に私たちの人間的な土台よりもはるかに超えないといけないということです。 Porque ser cristão significa viver os princípios de Cristo. クリスチャンであるということはキリストの教えを生きるということです。 É como se Jesus estivesse, antes de contar a parábola, explicando para Pedro. それはイエス・キリストがこの例え話を
話す前にペテロに説明しているかのように、 Pedro, no reino de Deus funciona assim. ペテロ、神様の御国ではこうであります。 O padrão não é o que eu julgo ser justo, ですから模範は私が正しいと思うことではありま mas せ o ん。 que Deus afirma ser justo. でも神様が正しいと言っていることです。 Ser cristão é ser uma miniatura de Jesus, クリスチャンであるというのは parecido. 小さいイエス・キリスト、イエス様にだんだん似ていくことなのです。 E a enorme diferença entre a justiça de Deus e a nossa justiça で確かに私たちの義と神様の義には大きな違いがありま é す。 que a justiça de Deus é amorosa. 神様の義というのは愛でいっぱいなのです。 Ela visa restaurar, 神様の義はその人を立て直したいのです。 ela visa libertar, 自由にしたいのです。 visa curar. そして癒したいのです。 E quando há um relacionamento rompido, há feridas abertas. で確かにこういう人間関係が本当に壊れていると傷口があります。 A justiça de Deus ela é perfeita, 神様の義は完璧です。 ela é cheia de compaixão. また憐れみ深いものです。 Compaixão parece ser uma qualidade de fraqueza, né? こういう憐れみっていうのは弱さを表しているかのように思います、ね。 Ah, eu não levava desaforo para casa. 私はこんな侮辱を、受け入れません。 Eu lavava roupa suja ali mesmo. 私はもうその場で全てを解決して Vai ter que います。 ouvir. 私のことを聞かないといけない。 Isso soa personalidade forte, decisão, postura. それは、強い性格を持っている、態度を持っているというふうに思いますが、 Mas aos olhos de Deus é ali que a gente cai. でも神様の目ではそこでこそ私たちはつまずくのです。 Compaixão não é característica de quem é fraco. ですから憐れみというのは弱い者のものではありませ É ん。 justamente o oposto 反対なのです。 de quem é forte 強い者の para 持ってい ser るものです。 maior do que a ofensa. そしてその侮辱されたものよりもそれ以上になるために A nossa justiça, ela soa como vingança, na verdade. 私たちの義は、復讐に見えるのです。 Cheia de amargura, もう苦みがいっぱい。 vazia de amor e compaixão. そして憐れみも愛も全然ないのです。 Uma pessoa disse algo que me fez pensar. ある人は私に言いました。 O máximo que a justiça humana consegue produzir é vingança. 人間の義が、一番最ももたらすものは復讐です。 Porque mesmo depois que o outro paga, それは相手がそれ払ったとして o も、 lado de cá está preso, escravizado. でも、害を受けた人はまだ、捕らえられているのです。 Sempre vai trazer à memória o que o outro fez. いつでも相手がしたことを思い出 E し quando ます。 tiver oportunidade, vai trazer de volta. そしてその機会があればまたそれを指さすのです。 A justiça humana só consegue produzir vingança. ですから人間の義というのは復讐だけをもたらします。 E como Deus fez justiça? では神様はどういうふうに義をもたらしたのでしょうか。 Ele mesmo fez isso. 神様ご自身がそうされたの Ele です。 assumiu o dano. 彼がこの損を受けたのです。 Ele assumiu o prejuízo. Isaías 53 diz, falando de Jesus, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoite para que fôssemos curados. イザヤ書の53節の3節と4節、彼は蔑まれ、人々からの獣にされ、悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。E diz ainda, verso 5 e 6 na verdade, todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼
彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆、羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。A má notícia, e tem má notícia nisso, a má notícia é que nós somos como o servo que devia 60 milhões de moedas. 悪いお知らせというのは、私たちは1万タラントの借金を持っていたしもべと同じなの Uma です。 dívida impagável para com Deus. 私たちは神様にそれを払うことは絶対にできません。 Uma ofensa irreparável pelo nosso esforço. 私たちの努力ではそれを払うことはできません。 O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 3, 使徒パウロはローマ人の手紙でこう言われます。 não há um justo sequer. ここには義人はいない、一人もいないと書いてあります。 Nenhum sequer. 一人もいません。 Ninguém que possa estar diante de Deus e falar assim, eu não tenho culpa de nada, eu estou limpo. 誰もが神様の前に立って、いや、私は全然罪がありませんということはできませ E ん。 mais adiante Paulo vai reforçar, porque todos pecaram e destituídos, separados, afastados estão da glória de Deus. しかし、ここにも書いてありますように、すべての人たちは本当に罪を犯し、神様から離れているのです。これが私たちの心 Sabe qual é o pagamento? O acerto de contas em relação ao pecado で、その、払うべきものは é a morte. 死なのです。 Esse é o pagamento que nós merecíamos receber por causa dos nossos pecados. 罪の報酬は死なのです。 Pagamento justo, それは、正しい adequado. É isso que se chama salário. これが報酬なのです。 Conforme o que você fez. 自分がやったことに対してその報酬をもらうのです。 Em relação ao pecado é morte. そして罪の報酬というのは死なのです。 Mas Deus teve compaixão de nós. でも神様は本当に私たちに対して憐れみを持ちました。 Por isso, a dádiva de Deus, algo dado de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus. ですから神様が本当にただで私たちに与えてくださるのは、永遠の命なのです。 A morte de Jesus foi o preço pago para cobrir a nossa dívida. イエス・キリストが死んでくださったことによって私たちの罪は払われたのです。 Você já ficou devendo para alguém? 皆さんは誰かに借金を持っていますか？ Dá um alívio quando termina de pagar, né? それを払うと本当に安心します Ufa, ね。 último carnê. あ、やっと払い終わった。 Última parcela. 最後に払った。 Mas essa dívida não é uma dívida com um credor humano. でもこの借金っていうのは人間に対する借金ではありません。 Seria uma dívida eterna. これは永遠の借金なので E す。 por compaixão de nós, Deus estendeu o pagamento dessa dívida. でも神様は私たちに対して憐れみを持ってそれを払ってくださったのです。 Porque todo aquele que clama a Deus, reconhece, Deus, eu não tenho como acertar minha vida contigo, preciso do teu perdão. Deus generosamente perdoa. すべての人たちが本当に神様、私は自分の力ではこれを払うことは一切できませんと認めた人たちは確かに神様は許してくださ E い quando ます。 Deus diz está cancelado, Ele não vai ficar trazendo à memória toda vez. Eu sei o que você fez no verão passado. そして私たちが本当に私たちの罪を許してくださったときに神様は絶対にそれをまた言いません。 Deus não é como aquela frase que a gente diz, eu perdoo, mas não esqueço. それは私は許すけど忘れませんということではありません。 Deus faz questão de deixar lá no fundo do mar, preso, para não trazer mais cobrança. 神様は本当に完全にそれを、全然忘れるというかそれに触れません。 O perdão de Deus é de graça, 神様の許しはただなのです。 mas não foi de graça para ele. でも神様にとってはただではありませんでした。 Custou muito. 本当に大きな価値がありまし Custou た。 a vida do filho dele naquela cruz. イエス・キリスト、自分の御子イエス・キリストが十字架につけられたの Ele です。 não tinha obrigação nenhuma de fazer algo por nós, 神様は私たちに何もしなくてもよかったのです。 mas ele decidiu. でも神様はそう決めました。 Isso é amor.
これこそが愛な Não の ao で que す。 ele sentiu por nós, mas o que ele decidiu por nós. 私たちに対して感じたことではなく、私たちに対してしたことなので Por す。 você, 皆様のために、 ele pagou a sua dívida. 皆様の借金を払ってくださったのです。 Mas só vai receber esse comprovante de quitação se você entender que você não tem como pagar. で Que も、 você precisa de Deus. それを得ることができるのは、自分が本当に自分の力では、それを本当に払うことができないということを認めたときです。 Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-a e pregando na cruz. コロサイ人の手紙の2章の13節と14節、あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。 Diferente de Adão, quando Deus perguntou o que você fez, Adão. Adão fez o quê? Foi a mulher que o Senhor me deu. 神様がアダムに、あなたは何をしたのですかと聞いたときに、アダムは、いや、あなたが与えた女性がしたのですよと言いました。 Mas Jesus fez o contrário. でも、イエス・キリストはそうしませんでした。 Quando Deus disse, homem, o que você fez? 人間よ、あなたは何をしたのですかと聞かれたら、 Ele se colocou na nossa frente イエス・キリストは私たちの前に立ってくれたの e です。 recebeu o castigo que você e eu merecíamos receber por causa do nosso pecado. 私たちが自分の罪のために受ける罰を自分が受けてくださいました。 Nós nascemos no pecado. 私たちは罪の中で生まれました。 E no pecado a gente permaneceria se Cristo não tivesse dado a vida na cruz em nosso も favor. しイエス・キリストが私たちのために十字架で死んでくださらなければ、私たちは死んだままです。 Se fosse na base da lei, nós seríamos eternamente devedores. もし私たちがこの義に対して生きていたらいつまでも永遠に借金を持 Mas ってい por た causa の de です。 Cristo nós temos acesso ao perdão. でも私たちはキリストのためにこの許しを得ることができまし Essa た。 é só a primeira parte. これが第一番目のことです。 Reconhecer que não tem como pagar. 自分が払うことができないことを認める。 Mas tendo recebido esse perdão, nós temos o chamado para perdoar. そして私たちは許されたのならば、私たちは許すべきで Porque す。 é um ato de obediência e fé. これは信仰の従いです。 Jesus, na sua oração que talvez muitos de nós conheçam de cor, na oração ele diz, dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas. Como? Como nós perdoamos os nossos devedores. イエス・キリストも言われましたように、私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。 Saber que Deus nos perdoa, nos inspira, puxa, graças a Deus ele é tão bom. 本当に神様は良い方であり、私たちを許してくださいます。 Como Jesus é bonito. またイエス様が素晴らしい方である。 Mas quando ele diz, você também tem que perdoar, aí o tempo fecha. でも、イエス様があなたも許すべきですよと言われたら、みんなが、怖い顔してます。 Não, peraí, pastor. いや、先生、ちょっと待ってください。 Assumir que eu sou pecador, que eu preciso de Jesus, tudo bem. いや、先生、私は自分が罪人で自分が罪の許しが必要だということを認めるのは大丈夫です。 Mas perdoar quem me traiu, quem mentiu para mim, quem quebrou a confiança, isso não vai dar. でも私を裏切った人、私を傷つけた人を許すというのは、それは無理です。 Eu fui a vítima. 私がその害を受けたのです。 Não é justo. それは正しいことではありません。 Ele vai sair livre assim? 彼は何も起こらないのでしょうか。 Vai passar como se nada tivesse acontecido? 何も起こっていないかのように過ぎるのでしょうか。 Talvez a gente não use essas palavras, 多分私たちはそういう言葉を使わないかもしれま mas せん。 certamente a atitude do nosso coração, de imediato quando a gente é ofendido.
でも私たちが傷ついた時にはすぐにそういう気持ちになります。 De repente, seguir a Jesus, se chamar cristão, se torna inconveniente. その時にはクリスチャンと呼ばれてイエス・キリストに従うのは難しくなり A ます。 nossa natureza afetada pelo pecado nos torna como servo A. 私たちの罪のために本当に揺さぶられた心は第一番目のしもべと同じようになりま Não す。 é paz e amor não, tá? 2 pesos e 2 medidas. Nós temos 2 padrões. Que um é para nós, quero misericórdia. Mas para o outro, eu quero pagamento. 私たちは2つの模範があります。私は許されてもいいけど、私が許すのはちょっと無理。 Porque a falta do perdão envenena a alma. 心が許さないと私たちの心はだんだんと醜くなっていきます。 Adoece o coração. 心が病気になっていきます。 Distorce os pensamentos e a realidade. また考え方も変わっていくのです。 A falta de perdão aprisiona, escraviza. 許しがないと私たちは本当に捉えてしまいます。 Por quantas décadas os coreanos e os chineses tiveram uma amargura profunda contra os japoneses? もう何十年間、韓国人と中国人は日本人に対してそういう憎しみを持っていたのでしょう Eles か。 foram envenenados pelas histórias que os pais contavam que os japoneses cruelmente fizeram contra eles. そしてその人たちは親から聞いたことによって本当に自分たちも影響されて日本人たちを憎んでいました。 Contra mulheres e crianças. また特に女性たちや子供たちに対してされたこと。 O japonês sorri, faz cara de bonzinho, mas é capaz de fazer coisas horríveis também. 確かに日本人はニコニコしていますけど、むごいことをします。 E é compreensível essa amargura. ですから、こういう、気持ちを理解することができます。 Porque marcou muitas famílias por longas gerações. 長年多くの家族が傷ついていたからです。 Algumas outras experiências na família que foram suportadas em silêncio. 時にはいろんな家族での中で起こったことを自分は静かにそれを見ていたので E す。 que, acreditando que o tempo ia curar, chega a fase adulta e ainda estão ali escondidas aquelas feridas infeccionadas. そして時間が必ず癒してくれると思いながら大人になってもその傷が開いているのです。 Cristãos ou não, todos nós temos algum histórico na família que traz algum desconforto ou dor. クリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても家族の中で起こったことによって私たちには心の傷があるのかもしれま A せん。 questão é, 問題は vamos exigir um pagamento impagável ou vamos liberar o medo do perdão? 私たちはその人にその払えない借金を払えというのでしょうか、それとも私たちはそれを許すのでしょうか。 Nós vamos contaminar a próxima geração com essa mesma amargura, com essa mesma forma de ver a vida, ou vamos libertá-los perdoando? 私たちは次の世代もそういう憎みの感情を持ってそれを汚すのでしょうか、それとも許しながら自由にさせるのでしょうか。 Deus disse: a mim pertence a vingança. 神様は言われましたように復讐は私のものである。 Você tem algo a perdoar? 皆様は今日許すべきことがあるのでしょうか。 Pastor, mas a pessoa que me ofendeu já nem está aqui mais. でも先生、私を傷つけた人もここにはいません。 Mas o perdão não tem a ver com o outro estar ou não. でも許しというのは相手がそこにいるかどうかは関係ありません。 Tem a ver com uma decisão que se faz でも自分の心に取る決断で de す。 perdoar. 許す。 E na sua força você não vai conseguir mesmo. で確かに自分の力ではそうすることはでき Porque o ませ nosso ん。 coração clama justiça. 私たちの心は義を求めているからです。 É um ato de fé. これは信仰の態度です。 E por quê? でそれはなぜでしょうか。 Porque significa quando nós perdoamos, nós reconhecemos que Deus é juiz melhor do que eu, você. 私たちが許すときには私たちが認めるのは神様が私たちよりも最も素晴らしい裁判官であるということを認めるのです。 Porque significa que eu escolho a justiça de Deus e não a minha. そして私は自分の義よりも神様の義を選ぶということを表します。 Porque significa que eu entendi que o único modo de ser curado é perdoando. 私が理解したのは私が癒される唯一の方法というのは許しながらです。 É um ato de fé porque significa que eu creio que Deus me dará forças para me levantar
e recomeçar. 信仰の態度っていうのは、この神様が私が許す決心をしたときに、私が立ち上がって、また新たに生きる力を与えてくださることを信じているからです。Deus deu ao cristão um chamado, uma vocação. 神様は私たちに一つの召を与えてくださいました。Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 第2コリントの5章の18節、これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. すなわち、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. こういうわけで私たちはキリストの使節なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。Perdão não é uma sugestão de Deus. 許すことっていうのは神様がそうしてちょうだいと言っていることで Não é は uma ideia bonita. きれいな考えではありません。 Não é uma alternativa. それは選べるものではありません。 Ser cristão implica em perdão. クリスチャンであるということは許すべきことなのです。 Perdoar não é esquecer, 許すというのは忘れるのではなく、 mas é abrir mão da justiça própria para viver a justiça e pela justiça de Deus. 自分の義を捨てて神様の義によって生きるのです。 Para a gente encerrar esse tempo. そして最後に考えて実行するために、 Existem lembranças dolorosas no passado por aí. 過去また現在に痛い思い出があるのでしょうか、辛い思い出があるのでしょうか。 É preciso assumir que está lá, se estiver lá. もしそこにあるのならば、それを認めなければいけませ É ん。 preciso confrontar com o Evangelho. そして福音を持ってそれに対して向かわなければいけません。 Porque a falta de perdão envelhece a mente e o físico. 許しがないと私たちは体力的にもまた、頭も、年取っていくのです。 A dor não tratada rouba o brilho dos olhos. 本当に癒されていない痛みは私たちの目の喜びを取り除きます。 Tira a alegria do coração. また特に心の喜びを取り除くのです。 Sucesso algum na profissão substitui a necessidade do perdão. 私たちが仕事の面で成功したからといって許しの代わりにはなりません。 Rompa o ciclo destrutivo da amargura. ですからこういう苦い気持ちを今壊しましょう。 Obedeça a Deus. 神様に従いましょ Em う。 segundo lugar, confie que Deus é juiz melhor do que você. そして2番目に神様が皆様よりももっと良い裁判官であることを信じましょう。 Libere perdão. そして信仰によって許しましょう。 E por último, você que se chama cristão, assuma o seu chamado. 最後に、皆さんクリスチャンであるのならば和解の召しを行きましょう。 Seja aquele que libera o perdão. 自分から許しましょう。 Mas pastor, e se o outro não mudar? でも先生、相手が変わらなかったら Aí é ele com Deus. それは相手が神様と Deus não vai exigir de você 神様としなければい o け que ない。 o outro tem que decidir でもあなたがするべきことはあなたがするの quanto で a す。 você. Perdoe. 相手は神様に任しましょ E seja também aquele que intermedia a reconciliação. う。そして自分も和解をさせましょ Deus quer te usar para abençoar. う。神様は皆様の人生を持って祝福したいのです。 Posições. ですから皆様も自分がクリスチャンであることをしっかりと生きましょう。Tempo não cura.
時間は癒しません。 Tempo é preciso, sim, para a cura acontecer, mas o tempo por si só não cura. 確かに癒されるために時間が必要ですけど、時間だけでは癒されません。 Lembre do perdão que Deus já te deu. Em 神 Cristo 様 Jesus. がイエス・キリストを通して皆様を許したことをまず最初に思い出してください。 Tá difícil? 難しいのでしょうか。 Peça para Deus 神様に頼んでください。 e obedeça. そして従いなさい。 Vamos orar. お祈りしま Pai, しょ quero う。 te agradecer, 主よ、本当に感謝します。 porque o Senhor nos libertou 神様が私たちを自由にしてくだ por さい meio ま de した。 Cristo Jesus. イエス・キリストを通して、 No dia que nós reconhecemos que não merecíamos o que nós recebemos do Senhor, 私たちが本当に神様から何も受ける権利がないということを認めたとき、 que não tínhamos condições de pagar a nossa dívida, 自分からその借金を払うことはできない。 e clamamos o teu perdão. そして神様の許しを願いました。 Limpa o nosso coração, Senhor. 主よ、私たちの心を清めてください。 Há muitas histórias, Pai, de dor, 確かにいろんな痛みの話があります。 que transformaram o coração da vítima em vilão, そして害を受けたものを悪者としてしまいました。 porque decidiu guardar o rancor, guardar a mágoa, esperando que o outro se conserte. 悪者となってしまったのは自分がその痛み、その害を全然忘れようとしなかったからです。そして相手が変わるのを待っていたからで Mas す。 obrigado porque Jesus Cristo tomou nosso lugar naquela cruz. でも本当に感謝するべきことはイエス・キリストが私たちの代わりに十字架に死んでくださったこと E で nos す。 deu o perdão. そして私たちに許しを与えてくださいました。 Perdão que nós precisamos, que nós 私た queremos ちが receber. 必要としている許し。 Eu te peço, ó Pai, o Senhor conhece o histórico de cada pessoa aqui nessa manhã. 主よ、神様はここにいる一人一人の人生をよく知っておられます。 Mas, Pai, que haja cura, 本当にここに癒しがありますよ que う haja に。 restauração, そして和解がありますよ que う haja に。 vida de volta. そして命がまたありますように。 Obrigado, porque o Senhor fez tudo o que a gente precisava para ter tudo isso de volta. 私たちがこういうことをすべて得るためにもイエス・キリストはすべてしてくださいました。 Oramos em nome de Jesus. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。